हरिओम फ्रेंड्स ओडिया ऑनलाइन चैनल आपन स्वागत शुभ सकाळ। तो प्रत्येक दिन पर आज आसुन जाना समस्त 12टी राशिमान आज दिन आपण कौन रहा शुभ शुभ और आज आप क्यों विषय सावधान और सतर्क रे ता सहित आज पंचांग जाना कि पूर्व आसुन जाना कि आपड़ एपर किसी स्वप्न देखुं कि जदि एपरी 7टी स्वप्न देखुं तो यह भाग्यर कथा नुहे किसी सतर्कतार संकेत हो पारे। समस्त स्वप्न केवे भल हो न किसी सावधान करें तो यही स्वप्न मानक आसुन जाना और तार प्रतिकार जाना। जदि आपणकर दांत को झड़ी जीवार स्वप्न देखुं तो परिवार रे कहार स्वास्थ्य को नहीं चिंता घटीपे। लोकों सहित निकट लोकों सहित दूरता हो पारे। सकाल समय किछि पानी जल रे ढाली दिंतु एवं बापा माँ को आशीर्वाद दिंतु। एवं जदि आप स्वप्न रे निजर वस्त्र को निज शरीर ठीक से देखु नाहांती तो यार अर्थ होछि मानसिक सुरक्षा आपनकर सहित रहिबो नाही एवं किछि गुप्त कथा प्रकाश पाइबार संभावना रहुछि। तो एही दिन आपण काहाकु भी गुप्त कथा कहिबे नाही एवं शनिदेव उद्देश्य रे संध्या समय दीपटी अवश्य जालंतु। एवं जदि आपण काहाकु कांदुथिबा अवस्था रे आपण देखुचंती स्वप्न रे एहा अस्थिरतार संकेत अटे। आपन जीवन किसी अस्थिरता आसीपे किसी काम अधारू अटकी जापे तो आप सकाल समय उठा पर पूर्वजों उद्देश्य किसी जल अर्पण करूँ एवं सकाल समय 11 थर 21 थर कि 108 थर गायत्री मंत्र जप करूँ। जदि आप स्वप्न रे रक्त को देखुं तो यह झगड़ार संकेत होता है आकस्मिक आघातर संकेत होता है। यही दिन केवे भी लाल रंग पिंधिबे नहीं लाल रंगर व्यवहार करंतु नहीं एवं हनुमान चालीसा अवश्य पाठ करूँ और जानवाहन चलने समय सावधान आपण रुहतु। आपड़ किसी संकट रे पड़थार आप देखुं बहुत असुविधा हैरान हरकत होती कहीं आपन किसी बहुत ही कठिन समस्या पकाउं बहुत ही कष्टदायक किसी आप पीड़ा देखुं आपण निज विषय एपरी किसी स्वप्न आप देखुं तो जाणिनियंतु आपण जीवन में बड़ परिवर्तन समय आसुची। भय कर आवश्यकता नहीं किसी पुराना अध्याय शेष हम आपण जीवन किसी परिवर्तन करूँ जहाँ जेपरी चली निश्चिंत रूपे किसी न कि भूल रहुअछि जीवन में ताकू सजाड़ा चेष्टा करूँ निज जीवन किसी भल शुभ परिवर्तन आने को चेष्टा करूँ। जदि आप स्वप्न रे साप को आघात कर देखुं तो यार अर्थ होता है किसी गुप्त शत्रु आप पछे लगुंट कि आपको कहीं धोखा दे पारे। तो यार उपाय हूँ नागदेवता को क्षीर अर्पण करूँ महादेव को क्षीर रे स्नान करूँ। जो दिन स्वप्न देखिं तापर आप क्या भी सहजरे भरोसा करूँ नहीं। जदि आप स्वप्न रे पड़ीजार आप देखुं तो आपंकर निष्पत्ति किसी भूल हो पारे किसी भूल निष्पत्ति आप नहीं पारती आत्मविश्वास कमिबार यह संकेत होता है। तो आप यार प्रतिकार हलदीर दान करूँ एवं शीघ्र निष्पत्ति नेबा को एड़ातु। जदि आप स्वप्न रे अंधार अधिक देखुं कूଅ देखुं बंद घर एपरी किसी आप देखुं जहाँकि आप मन में भय आसुअछि तो यह डिप्रेशन संकेत किसी होता है। आप किसी मानसिक विभ्रम पड़ पारती कौन कारण आपंकर किसी बड़ मानसिक चिंता आसीपे। तो परदिन सकाल आप सूर्य को देखि जल अर्पण करूँ और घरे दीपटे जलांतु। क्यों समय स्वप्न अधिक प्रभावशाली होता है तो मन रखु ब्राह्म मुहूर्तर स्वप्न अधिक प्रभावशाली होता है। और जदि एक प्रकार स्वप्न बारंबार देखुं तो निश्चित रूपे यह आपण किसी न किसी संकेत प्रदान करता है। बेले बेले स्वप्न भय देवाक आसे ना किसी सतर्क करने आसी है। जदि आप सतर्क रोचते भाग्य आपंकर सपक्ष रही है। आसंता काली किसी शुभ स्वप्न तार अर्थ विषय जाना और जदि आप मन में किसी प्रश्न रोचे तो आम कमेंट कर कहतु आम आगामी भिडियो से विषय कहबू और कमेंट रे आप प्रश्न उत्तर देवु। तो आमको कमेंट कर निश्चिंत पचारतु। एवं आसुन जानिबा आज पंचांग। आज 4 फेब्रुआरी 2026 दिन बुधवार फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष मकर 22 दिन। आज तिथि और नक्षत्र तृतीय रात्र 12:10 पर्यंत पूर्व फाल्गुन नक्षत्र रात्र 10:13 पर्यंत सिंह चंद्र रात्र 4:20 पर्यंत सूर्योदय समय 6:22 और सूर्यास्त समय 5:38। आज कर्कट राशि हाथ 12 आज वृष राशि हाथ चंद्र। आज शुभ बेला दिवा 7:51 ठारू दिवा 9:21 पर्यंत दिवा 11:38 ठारू दिवा 1:09 पर्यंत दिवा 4:12 ठारू अपराह्न 5:43 पर्यंत। निषिद्ध खाद्य आज पोटल भक्षण निषेध। तो मेषठारू आरंभ कर मीनराशि पर्यंत समस्त 12टी राशिमान आज दिन किपर और आज आप कौन पर उपाय प्रतिकार करेंगे जहाँ करने द्वारा आज दिन अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो। तो यह क्रम सबुठ प्रथम आसुन जाना मेषराशि व्यक्ति विषय में। बहुदिन कौन गोटे चिंता आज दूर हो। सरकारी चाकरी लगी दिनटी उत्तम रहिबो। वरिष्ठ आपण को उपहार देवे। व्यवसाय विस्तार लगी योजना करिपारंती। बड़ों को अनुमति लाभप्रद रहिबो। निजस्व संबंध को मजबूत करने लगी चेष्टा करिवे। आपनकर जीवन रे नुआ परिवर्तन होई पारे। पैसा सहित संश्लिष्ट कौन सी मामलार समाधान होई जिवो। पारिवारिक जीवन सुखमय हेबो। अविवाहितों को जीवन साथी मिल पारे। शारीरिक सुस्थता बजाय रहिबो। मन रे प्रसन्नता रहिबो। अतिरिक्त ऊर्जार अनुभव करेंगे। अटक रही कार्य आगेब। पूर्व योजना को सफलतार सहित संपन्न कर खुशी हेबे। समस्त कार्य ठीक समय पूरा हेबो।
आज जहाँ भी चाहिए ताहा पाइबारे कौनसी भी असुविधा रहिबो नाही। ऑफिस रे सहकर्मी का सहयोग मिलिबो। उपरिस्थ कर्मचारी आपनको काम रे खुशी रहिबे। बंधु संपर्क वृद्धि हेबो। पुराना मित्रंक सह भेट हेबो। सांगसाथी तथा बंधुबांधव गहन रे आनंद उल्लास रे दिन काटिबे। महिला मानक लागि दिनटी अनुकूल। महिला माने गृह निपुण रहिबे। परिवार रे समस्तଙ୍କର प्रियभाजन हेबे। दाम्पत्य जीवन सुखपूर्ण बीतिब। पिता पुत्रଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ संपर्क सुदृढ़ हेबो। आर्थिक स्थिति मजबूत रहिबो। दूरयात्रार जोग बनुअछि ओ एही यात्रा आपनकर सफल हेबो। तेबे आज मातांकर स्वास्थ्य को नहीं अल्प आपण चिंतार रही पारंती, तो मातांकर स्वास्थ्यर जत्न नियंतु। बाकी प्रत्येकटी क्षेत्र भल रहिबो। लव लाइफ पई दिनटी भल। व्यापारी मानक लागि दिनटी अनुकूल और शुभ रहिबो। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करिया पई आज आपण काऊ किंबा कोला कुकुर को निज खाद्यर किछि अंश खाइबाक दियंतु। यह आपणक पई शुभ साब्यस्त हेबो। एबे आसंतु वृष राशि विषय जानिबा। चाकरी क्षेत्र में व्यक्ति आज सहकर्मी सह कथा हेबा समय सावधान रहंतु। पारिवारिक अशांति मानसिक चिंता बढ़ाइब। मोहर बशवर्ती होई कौनसी कार्य आपणक पई भूल साब्यस्त हेबो। स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता रही, कारण किसी छोट मोट स्वास्थ्यजनित समस्या देखा दे पारे। आज कौनसी भी निवेश आपणक पई ठीक नुहे। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करिया पई आज आपण अस्वस्थ वृक्षर मूल राशि तेलर दीपटीए प्रज्वलन करंतु। यह आपणक पई शुभ साब्यस्त हेबो। शारीरिक क्लेश अनुभव करिवे। मनरे विषन्नता भाव आसिबो। कर्मक्षेत्र प्रतिकूल परिस्थिति गति करिबो। आय तुलन व्यय वृद्धि पाइब। परिवार रे विशृंखला देखादेव। ऋण परिशोध पई, रोग पई, औषध किनिबा किंबा शत्रुଙ୍କ द्वारा करा जाउथिबा समस्या पई खर्चांत हेबे। आज जेउ भी कार्य हाथ को नेबे प्रत्येकटी कार्य विलंबित समय संपन्न हेबो। आपनकर सम्मान रे आंच आसी पारे। सेति पई आज आपण संपूर्ण रूपे कुसंग और खराब मित्र मानकटारु दूरे रुहंतु, नाही तो अकारण रे विपद रे पड़ी पारंती। कौनसी बड़ धरणर निर्णय बा निष्पत्ति आज नियंतु नहीं। बड़ धरणर निवेश आज दिन में आपण ठीक नुहे। मर्यादा हानि आशंका रहुछि। सेतिपई आज आपण कुसंगठारु दूरे रुहंतु, नाही तो विपद रे पड़ी पारंती। लव लाइफ पई दिनटी भल नुहे। द्वंद्व रे पड़ी कार्य करिवे। पाख पड़ोसी शत्रुता परि व्यवहार करिवे। आपण भल कथा कहउथिले भी लोक माने ताहार खराब अर्थ करि पारंती। सेतिपई कथा हेबा समय आपनकर शब्द उपर ध्यान रखंतु। पिता पुत्रଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତାନ୍ତର କିମ୍ବା ମନାନ୍ତର ଦେଖାଦେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ନିଜର ଭୁଲକୁ କିମ୍ବା ଅବହେଳା ଆଦିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନରେ ଏକ ଏପରି ରେଜୁଲେସନ୍ ନେବେ ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆଜି ଆପଣ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପୂରା କରିବେ। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ବଜାୟ ରହିବ। ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବେ। ମହିଳାମାନେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି शुभ साब्यस्त हेब। आपणकर काम कार्य क्षेत्र में आपको उन्नति देउछि। निवेश करने क्षेत्र में आप आगे पारंती। शानदार रहिबार अछि, तो ध्यान सहित शुणु। आपणकर भाग्य वृद्धि आणिक आसुछि। आपणकर प्रत्येक अटकी रहिଥିବା कार्य आरंभ हेब। द्रुत गति संपन्न हेब। कर्म कम और फल अधिक पर योग बनुअछि। प्रभुଙ୍କ आराधना मन को शांति मिलिब। गुरुजन प्रति भक्तिभाव रहिब। शारीरिक सुस्थता बजाय रहिब। मन प्रफुल्ल रहिब। सांगसाथी और बंधु बांधव गहन रे दिन काटिबे। दाम्पत्य जीवन ढेर सुखमय हेब। व्यवसाय कारोबार वृद्धि पाइब। गृह को बंधु आगमन हेब। जीवन को सठिक ढंग से बंचाई और जीवन में सफलता पाइबा संकल्प नेबे। आज आपण ऊर्जावान जनाजिबे। आपणकर कार्य और कथा कहवा शैली अन्य को प्रभावित करिब। सांगसाथी मेल निजर प्रभाव को बजाय रखिबे और सांगसाथी मेल भोजीभातर मजा नेबे। देवदर्शन प्राप्त करिबे। दृढ़ मनोबल नहीं समस्त कार्य सफलता पाइबा संकल्प नेबे। सांगसाथी महल में भोजीभातर मजा नेबे। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने किसी पुराना कपड़ा किंबा पुस्तक क्या दान करंतु। यह आपण शुभ साब्यस्त हेब। एबे आसंतु कर्कट राशि विषय जानिबा। परिश्रमर पूर्ण फल प्राप्त करिवे बा दुई गुण फल प्राप्त करिवे। देह भल रहिबो। परिवार मध्य स्नेह वृद्धि परिलक्षित हेब। व्यवसायी माने अधिक खुशी रहिबे। अतिरिक्त धनलाभ प्राप्त करिवे। छात्र छात्री माने श्रृंखलित आचरण करिवे। पितामाता निर्देश मानि चलिबे। बहुदिन लगी रही अभाव असुविधा मुक्ति पाई बाट मिलिबो। लव लाइफ पाई दिनटी भल। पारिवारिक जीवन सुखपूर्ण व्यतीत हेब। किछि साहसिकतार कार्य पाई मन बलिबो। आपन को भाग्यर संपूर्ण सहयोग मिलिबो। लोक आपनकर कथा को पूरा ध्यान देबे। आपन को कौन खुशी खबर मिलिबो। नूतन कारोबार रे पैसा लगाइबा पाई भावी पारंती। दाम्पत्य संबंध रे दूरता समाप्त हेब। कौन गोटे विवादीय घटनार अवसान घटिब।
ବହୁଦିନର ଆଶା ପୂରଣ ହେବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ହଜିଯାଇଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇବେ। ମହିଳାମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସାର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳଦାୟକ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାଲଟିଯିବେ। ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟତର ହେବେ ଓ ଏହା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ସୁପରିଣାମ ଆଣିକରି ଆସିବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମନ ମୁତାବକ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବ। ଆବଶ୍ୟକ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମନ ବଳିବ। ପର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଆଗ୍ରହୀ ରହିବେ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳରେ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅର ଦୀପଟିଏ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସିଂହରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କ୍ୟାରିୟର ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କୌଣସି ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଭାଇ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସମାଜରେ ଯଶ ଓ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। କବି ଓ ଲେଖକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବେ ସେଥିରେ ସଫଳ ରହିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଧନ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଫଳବତୀ ହେବ। ଅତିରିକ୍ତ ଉର୍ଜାର ଅନୁଭବ କରିବେ। ଦକ୍ଷତାର ଉପଯୋଗ କରିବେ। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ବାଟରେ ପୁରୁଣା ମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହେବ, ଯାହା ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଆଣିଦେବ। ସୁଖବର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଲାଭପ୍ରଦ ରହିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଜି ଉତ୍ସାହପ୍ରଦ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦେହ ଓ ମନ ଭଲ ରହିବ। ଆୟ ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରହିବ। ନିଜର ତ୍ରୁଟି ବୁଝିପାରିବେ ଓ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଓ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଶୁଭ ରହିବ। ବନ୍ଧୁମେଳରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘଦିନର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ଘଟିବ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବେପାରୀ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କର ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ରହିବ। ପରିବାରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ନେହ ଓ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ। ମହିଳାମାନେ ଗୃହ ନିପୁଣ ରହିବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଓ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଦଳରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଚାକିରି ସମ୍ପର୍କିତ କାମ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ରହିବ। ଲେଖକଙ୍କୁ ଆଜି ପୁରସ୍କାର ମିଳିପାରେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ବୁଲିଯିବା ଲାଗି ଯୋଜନା କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳିବ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ମନରେ ପ୍ରେମଭାବ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସଂସ୍ଥାରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ। ଅଫିସରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ପୁରା ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ରହିବେ। କୌଣସି ଜରୁରୀ କାମ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଫଳାଫଳ ମିଳିବ। ସୁସମ୍ବାଦ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆୟରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନର ଯୋଗ ରହୁଅଛି। ଅପରାହ୍ନରେ ଭ୍ରମଣ ଓ ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ଯୋଗ ରହୁଅଛି। ମାଲିମୁକଦ୍ଦମାରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। ଅଯାଚିତ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ଅଭାବ ଦୂରେଇ ଯିବ। ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରି ଖୁସି ହେବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ପୂର୍ବର ମତମତାନ୍ତର ଓ ମନାନ୍ତର ଦୂର ହେବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆଶା କରିଥିବା ଦିଗରୁ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ। ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଓ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଶାନ୍ତ ଓ ବ୍ୟବହାର ମିଷ୍ଟ ରହିବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଖାସ୍ କାମରେ ଅନୁଭବୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଗାଈକୁ ପାଚିଲା କଦଳୀ, ଗୁଡ଼ ଓ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତୁଳାରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ହସଖୁସିର ଲହରୀ ରହିବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାସ୍ତ ହେବେ। ଆପଣ ଉର୍ଜାବାନ ରହିବେ ଓ ସକ୍ରିୟ ଜଣାଯିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଅସମ୍ଭବ ପରି ଲାଗୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ। ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଦୂରଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ବ୍ୟାପାରୀମାନେ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଆୟ କରିବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଶୁଭ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ି ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ କୌଣସି
ठोस योजना प्रस्तुत करेंगे। आज आपण आगक बढ़िबार दिनटीए। व्यवसाय बिक्री बढ़ और आर्थिक लाभ हो। कोर्ट कचेरी मामला आपणकर पक्षर हो पारे। भल प्रदर्शन हेतु चाकरी पदोन्नति मिल पारे। मानसिक और शारीरिक सुस्थता बजाय रहिबो। कौनसी मनोरंजन भित्तिक कार्यक्रम में जोगदेवे। आर्थिक स्थिति स्वच्छल रहिबो। पाखपड़ोशी किंबा निजर लोकमानक द्वारा किछि सुविधा सुजोग प्राप्त हेबो। अदालत रे चालुथिबा निर्णय आपणकर पक्षर रहिबो। प्रकाशन प्रशासन और सांबादिकता क्षेत्र में थिबा व्यक्ति लगे आज दिनटी अनुकूल और शुभ सब्यस्त हेबो। जमी किणाबिका क्षेत्र में उन्नत मानर लाभ पाइबे। जमी दलाल मानक पई धनलाभर दिनटीए। अटकी रही कार्य आगेब। निर्माण कार्य अग्रगति देखादेव। परिवार मध्य पारस्परिक बुझामण रहिबो। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बजाय रहिबो। कौनसी गोटे शुभ खबर मन में प्रसन्नता आनीदेव। महिला मानक लगी दिनटी अत्यंत शुभ। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करने आज आप भगवान विष्णु को पूजा आराधना करंतु और विष्णु सहस्त्र नामर पाठ करंतु एवं आज आप कौन भी कार्य को तरतर हो करंतु नाही। यह आपण शुभ सब्यस्त हेबो। एबे आसंतु विचार राशि विषय जानिबा। आज आप संपूर्ण रूपे कुसंग और खराब मित्र मानक ठारू दूरे रुहंतु, नहीं तो अकारण विपद पड़ पारती। कौन बड़ धरणर निर्णय बा निष्पत्ति आज नियंतु नहीं। बड़ धरणर निवेश आज दिन में आपण ठीक नुहे, कारण आपण किसी भूल करिपारंती। पाखपड़ोशी शत्रुता परि आचरिबे। दाम्पत्य जीवन में स्वामी स्त्री मध्य बुझामणार अभाव रहिबो। लव लाइफ दिनटी भल नुहे। व्यवसायी माने स्वल्प लाभ संतुष्ट होगा पड़ो। छात्र छात्री माने विशृंखलित हेबे। पितामाता आज्ञा को अवज्ञा करी अनुताप करेंगे। कौन कार्य नक अଯଥା हंतसंत हो पारती। से आज प्रति क्षेत्र में सावधान और सतर्क रुहतु। थंडा कफ भली छोट मोट शारीरिक समस्या देखादेव। कर्मक्षेत्र में सहकर्मी मान असहयोग असह्य हो। खर्च बढ़िया कारण चिंतित रे। पारिवारिक अशांति बढ़। मोहरे पड़ क्षतिग्रस्त हे। कौन गोटे अଯଥା कथार समय नष्ट कर अनुताप करेंगे। आलस्य वृद्धि हो। जो कारण प्रत्येक कार्य विलंब संपादन करेंगे। कर्मक्षेत्र में वातावरण अशांत रहिबो। व्यवसाय लाभ कम रहिबो। प्रतिद्वंदिता बढ़िया कारण चिंतित रे। सामान्य घटना द्वंद्व उपजिब। जानवाहन में त्रुटि देखादेव। अपरिचित व्यक्ति द्वारा ठकामीर शिकार हो पारती। से आज सतर्क रुहतु। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप घर बाहर समय सामान्य दही और महू खाई यात्रार आरंभ करूँ। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु धनुराशि विषय जानिबा। ऑफिस रे दिया जाइथिबा काम सहजरे संपन्न करिनेबे। कौन खुशीर खबर मिलिबो। छात्र छात्री माने सांगसाथी मेल मौज मजलिस दिन काटिबे। तो प्रत्येक दृष्टि आज दिनटी आपण लगी भल। कौन गोटे सुखबर हस्तगत हेब, जहाँकि मन में प्रसन्नता आनीदेव। शरीर सुस्थ और मन प्रसन्न रहिबो। महिला मानक लगी दिनटी अत्यंत शुभ। महिला माने गृहकर्म रे लिप्त रही आत्मतृप्ति लाभ करेंगे। पड़ोशी मानक सह संपर्क में सुधार आसिबो। आय और व्यय समान रहिबो। शिल्प वाणिज्य परिवहन व्यवसाय सभा समिति और जमीजमा क्षेत्र में उन्नत मानर फल प्राप्त करेंगे। कोर्ट रे चलुथिबा कौन गोटे निर्णय आपणकर पक्ष रहिबो। शत्रु परास्त हेबे। समाज रे जश और ख्यातिर वृद्धि घटिबो। सेवा भाव में उद्वृद्धि हेबो। परोपकार करी खुशी हेबे। द्रव्य लाभ घटिपारे। कथारे लोकों को बांधि रखिबे। ऐतिह्य कार्य मन बलिबो। ऊर्जावान जनाजिबे। प्रत्येकटी कार्य को उत्साह और आग्रह सहित संपन्न करी खुशी हेबे। परिवार मध्य मतमतांतर दूर हेबो। स्नेह वृद्धि हेबो। दाम्पत्य जीवन मधुरतापूर्ण रहिबो। चाकरियांक लगी दिनटी भल। व्यापारी माने व्यापार को उन्नत करने लगी नुआ योजना प्रस्तुत करेंगे। कौन भी क्षेत्र में निवेश आज आपण लगी अत्यंत ही शुभ रहिबो। अधिकरू अधिक लाभ प्राप्त हेबो। बेपारी वर्ग को अचानक धन लाभ हेबो। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करने आज आप भगवान गणेश जी निकट में बुंदी लड्डू प्रसाद रूपे लगातु और से बुंदी को पिला मध्य बांटी दिंतु। एवं आज आप मिछ कहतु ना। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु मकर राशि विषय जानिबा। विचार रे विभ्राट घटिपारे। आज कौन भी निवेश आपण शुभ नुहे। ऑफिस जावा समय जरूरी कागजपत्र नेबा को भूलंतु ना। व्यवसाय रे भागीदारी सहित जुक्तितर्क हो पारे। आज अଯଥା खर्च वृद्धि अच्छी, से खर्च कम करने को चेष्टा करंतु। स्वास्थ्य हेतु समस्या उपजिब। से आज दिन में स्वास्थ्य को नहीं जगी रखी चलतु। बाहर खाद्य ठारू दूरे रुहतु। कर्मक्षेत्र में उदासीन रे। रोजगार कमिजार अनुभव करेंगे। दाम्पत्य जीवन में बुझामणार अभाव परिलक्षित हेब। राजनैतिक व्यक्तिविशेष निंदा अपवादर शिकार हेबे। कौन द्रव्य भांगी हजि कि चोरी हेबार संभावना रहुछि।
ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜି ଚୌରଭୟ ରହୁଅଛି। ବିରକ୍ତି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅଯଥା କଥାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ଅନୁତାପ କରିବେ। ଆଳସ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାତାବରଣ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ କମ୍ ରହିବ। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଥଟ୍ଟା ପରିହାସର ପାତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅକାରଣରେ କୌଣସି ବିବାଦ ମଧ୍ୟକୁ ଛନ୍ଦି ହୋଇପାରନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖରାପ ମିତ୍ର ଓ କୁସଙ୍ଗଠାରୁ ଏବଂ କୁ ଅଭ୍ୟାସଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଗାଈକୁ ଘାସ କିମ୍ବା ଶାଗ ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କିଛି ଛୋଟମୋଟ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଯେତେ ବି ଛୋଟିଆ ରୋଗଟିଏ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାହାର ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ଓ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ। ନିଜ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନ୍ଦୀ ହେବେ। ଚୌରଭୟ ରହୁଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିପାରନ୍ତି। ଅକାରଣରେ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। କଳହ ଆଦିରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମାଦବହୁଳ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଲାଭରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ନୁହେଁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଲାଗି ବିତିଯାଇଥିବା ସମୟକୁ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ଦିନଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଦେଇ ଗତି କରିବ। ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହେବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦୁଃସମ୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କୌଣସି ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅପ୍ରିୟ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଅଯଥା ଆଶଙ୍କା ଅନୁଭବ କରିବେ। ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କଥା କହିବା ସମୟରେ ସଠିକ୍ ଶବ୍ଦର ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ତରତର ହୋଇ କୌଣସି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାଖ ଲୋକ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ହତାଶ ଭାବ ଦେଖାଦେବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ନିନ୍ଦା ଅପବାଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବନ୍ଧୁବର୍ଗରେ ଅପଦସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଥଟ୍ଟା ପରିହାସର ପାତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଜଗତରନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଓ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଓ ଆଜି ଆପଣ ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଶା କରୁଥିବା ଦିଗରୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିରେ କିଛି ନା କିଛି ବାଧା ଉପୁଜିବ। ଆଜି ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବେ ତାହା ସଫଳ ହେବାରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ। ପୌତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ପଢ଼ାପଢ଼ି ପ୍ରତି ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିବ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ନିନ୍ଦା ଅପବାଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବନ୍ଧୁବର୍ଗରେ ଅପଦସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଥଟ୍ଟା ପରିହାସର ପାତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅକାରଣରେ କୌଣସି ବିବାଦ ମଧ୍ୟକୁ ଛନ୍ଦି ହୋଇପାରନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖରାପ ମିତ୍ର ଓ କୁସଙ୍ଗଠାରୁ ଏବଂ କୁ ଅଭ୍ୟାସଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଜି ବାକ୍ ସଂଯମର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଆଜି କୌଣସି ବି ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ବି ଶବ୍ଦ କହିବା ସମୟରେ ଉଚିତ ଶବ୍ଦର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥରୁ ଅନର୍ଥ ଘଟିପାରେ। ମହିଳାମାନେ ଆଳସ୍ୟପରାୟଣ ହେବେ। ଆଜି କିଛି ଛୋଟମୋଟ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଶାରୀରିକ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଓ ଯେତେ ବି ଛୋଟିଆ ରୋଗଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ସତର୍କ ରହି ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ତରତର ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଅଧିକ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିବେ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅଯଥା ଆଶଙ୍କା ଅନୁଭବ କରିବେ। କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ମନରେ ଭୟ ଦେଖାଦେବ। ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିବ। ଭୁଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ। ଅତି ନିକଟତର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜିବ। ଗୃହ ଭେଦ ଘଟିପାରେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କର ଅସହଯୋଗ ଦେଖାଦେବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ପାରାକୁ ମୁଗ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।